21 जुलाई को लेकर गरमाई बंगाल की सियासत। कुणाल घोष का भारतीय जनता पार्टी और दल बदलने वालों पर तेज हमला। पश्चिम बंगाल की सियासत में 21 जुलाई शहीद दिवस को लेकर सियासी तनाव और तेज हो गई है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बीजेपी और पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कई बड़े बयान दिए हैं। कुणाल घोष ने साफ कहा कि 21 जुलाई की शहीद सभा हर साल की तरह इस साल भी जरूर होगी। उन्होंने दावा किया कि कानूनी प्रक्रिया और परंपरा के मुताबिक सभी परमिशन के लिए एप्लीकेशन दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी की बी टीम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, बिल्ली बाघ की खाल पहनकर बाघ नहीं बन सकती। बाघ की दहाड़ नहीं, सिर्फ बिल्ली की मियाऊ ही निकलेगी। उनका कहना है कि ममता बनर्जी के साथ आज भी बंगाल की जनता मजबूती से खड़ी है। ब्रिगेड रैली को लेकर भी कुणाल घोष ने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो बारिश के इस मौसम में ब्रिगेड ग्राउंड पर रैली करके दिखाए। उन्होंने याद दिलाया कि पहले भी ब्रिगेड में अपनी उन्होंने याद दिलाया कि पहले भी ब्रिगेड में पानी भरने की समस्या देखी जा चुकी है। कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि 21 जुलाई को बंगाल में एक पहचान ममता बनर्जी ने दी है। प्रदेश कांग्रेस ने कई सालों तक इस तरह का कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया। उनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी आज भी ममता बनर्जी से सियासी तौर पर डरी हुई है। बारिश और सड़कों पर जमा पानी के मुद्दे पर कुणाल घोष ने कहा कि बारिश उनके लिए लकी हो सकती है, लेकिन खराब सड़कें और घुटने तक पानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि शहीद दिवस सभा में रुकावट पैदा करने की जानबूझकर कोशिश की जा रही है। दल बदलने वाले नेताओं पर भी कुणाल घोष ने सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोट से जीतकर बाद में जनता और कार्यकर्ताओं का भरोसा तोड़ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे नेताओं ने बीजेपी का साथ देकर विश्वासघात किया और सत्ता के साथ अपनी वफादारी बदल ली। अब देखना होगा कि 21 जुलाई की शहीद सभा को लेकर सियासी टकराव और आरोप प्रति आरोप बंगाल की सियासत को किस मोड़ तक ले जाती है। गुंडा दमन आईन যেমন হলো তো একটা ধর্ষণ দমন আইন হয়ে তো বালুরঘাট থানার কেসটাকে তাহলে কি করা হবে? বালুরঘাট থানায় এক যে কেসটি রয়েছে, বালুরঘাট থানায় যে একটি কেস রয়েছে এবং সেখানে যে কমপ্লেনের যে চিঠি রয়েছে সে চিঠি তো অত্যন্ত মারাত্মক চিঠি। বালুরঘাট থানার যে কমপ্লেন তার চিঠি তো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং মারাত্মক চিঠি, এবং সেখানে শুধুমাত্র নানা রকম ব্যাঙ্ক ট্রানজ্যাকশনেরও সব আছে টাছে। তো সেগুলো সিআইডি ইডি ব্যাঙ্ক ট্রানজ্যাকশান শুধু তো সম্পর্কজনিত বিষয় নয়, আবার আর্থিক লেনদেন টেনদেন বিদেশ সফর এসব বিষয় আসছে। তো সেগুলো নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় স্পিকার তারা নাকি জিরো টলারেন্স নারী নির্যাতনে, এত বড় বড় সব ডায়লগ শুনলাম। তাহলে বিধানসভায় স্পিকার সাহেব যাকে বিরোধী দলনেতা পদে বসিয়েছেন, তা নারী নির্যাতনে তাকে মদত দিচ্ছেন কি করে? তাহলে তাকে মদত দিচ্ছেন কেন? যদি পুরনো কেস খোলা হয় তাহলে এই কেসও খোলা হোক, যদি পুরনো কেসও খোলা হয় তাহলে এই কেসটাও খোলা হোক। এবং এখানে তো পরিষ্কার যা যা আছে সমস্ত নাম ঠিকানা সহ যা যা পদ্ধতিতে একটি আইনি অভিযোগের জন্য লাগে তা সবই করা আছে। তাহলে বিজেপি একটা খোলসা করে বলুক যে আমরা যে নারী নির্যাতনে জিরো টলারেন্স বলছি সেটা আমাদের লোক দেখানো। আমরা এইসব চাটন বালিশ এদের ক্ষেত্রে আমরা ছাড় দিয়ে দিচ্ছি, এদিকে চলে এলেই চাটন ঋতর ক্ষেত্রে ছাড়, বালিশ চাটা ভিডিওয়ে ছাড়। তাহলে জিরো টলারেন্সটা বলবেন না, জিরো টলারেন্স শব্দটা বলবেন না। আর যদি পুরনো মামলার দিকে খুলতে হয় তাহলে এখানে শুধুমাত্র একটি মহিলার অভিযোগ রয়েছে তাই নয়,
সেখানে সম্পর্কজনিত অভিযোগ রয়েছে তাও নয়, এর মধ্যে নানা নাটকীয় কাণ্ড কারখানা এবং এই যে লোকে বলে না টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ ইত্যাদি ইত্যাদি, তাতে বলা হচ্ছে ওখানে তাকে টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করার চেষ্টা হয়েছে। তো তার ব্যবস্থা হবে না, এর খতিয়ে দেখা উচিত। হতে পারে চাটন ঋত বলে কি ছাড়বে না, কিন্তু তা বলে এই যে 2.5 লাখ টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করা, তো এই অভিযোগগুলো তো এগুলো তাহলে বিচার হবে না। আর আপনারা বলে যাবেন বিধানসভা শুরু হোক, আবার সকলের সামনে জানতে চাইতে হবে এগুলো, যে জিরো টলারেন্স আপনারা মুখে বলবেন আর চাটন ঋতকে স্পিকার সাহেব মাথায় পোষা মতো হাত বোলাবেন, এটা হতে পারে না।